Oasis des mots, l'unité didactique numéro 6, activité de lecture, la semaine numéro 1, la page 166. La première question, je trouve les mots qui correspondent au premier mot de la liste. غادي نقلبوا على الكلمة اللي كتشبه لهذه الكلمة اللي عندنا في لا ليست في لا بروميير كولون. دونك تران، هنا عندنا تيغان ou bien terrien، الكلمة أصلا ما كايناش في الفرنسية، لا تيغ هي الأرض، تران هذه سي بيان، هذه دونك تيغان، تيغان هذه سني با لا ميم شوز كو تران، تيغان هي أرض، حتى هي ملعب، تران هذه تران ولكن اون ماجيسكول. هذه تيريتوار هي إقليم، هذه تران ولكن مكتوبة بإن إكريتور اللي كنسميوها إن إكريتور كيرسيف، هذه اون ماجيسكول، هذه سي لا ميم شوز كو هذه. دونك هادو هما لي تخوا مو اللي كيشبهوا الكلمة تران. افيون، avoir c'est l'auxiliaire avoir. Aviron, ça n'a rien à voir avec avion. Avion عندها اس، donc ce n'est pas la même chose que هذه عندها اس. quand ما كانش عندها اس on va la marquer. donc avion oui هذه en majuscule. Vivant, ça n'a rien à voir. Avion, l'écriture cursive. Avant c'est l'auxiliaire avoir. Avion oui هذه متفقين. donc هادو هما les mots qu'on peut choisir. Bateau, bureau هو لو بيرو، باطو هو يعني لو باطو هو الباخرة، لو غاتو. دونك باطو وي. باطو اون ماجيسكول. باطو اون كيرسيف. autobus oui, donc c'est la même chose que هادي. autoroute, automobile, autobus, autocar, autobus. Voilà, هادو هما les mots qui correspondent au mot autobus. Donc on passe à l'exercice numéro 2. Je relie chaque moyen de transport au nom qui lui correspond. عندنا هذا c'est l'avion، طائرة، c'est un avion. ثم عندنا هذه c'est un bateau، باخرة. هذا c'est un bus، وهذه c'est une voiture. هذا c'est le train يعني القطار. هذا c'est le cheval، فرس ولا الخيل. هذه c'est la calèche، عربة. وهذه هذا c'est le camion. Voilà. Donc on passe à l'exercice suivant. Je lis les mots, je trouve l'intrus dans chaque liste et je barre. Donc c'est une liste ou une liste. Donc on va lire voyager, partir, se promener, travailler, visiter, se reposer. Donc l'intrus bien sûr je connais le verbe le verbe partir. Pourquoi? علاش هذا le verbe هو l'intrus؟ هذا le verbe هو l'intrus. donc قال لك je barre، je trouve l'intrus، je barre. voilà on va barrer. حنا لوناه وغادي نباغيوه. هذا le verbe حيت هذا c'est un verbe qui se termine avec ir. هذا c'est un verbe du deuxième groupe ou bien troisième groupe، ماشي حتى deuxième groupe. كنقولوا nous partons. donc هذا c'est un verbe. هادو ce sont des verbes du premier groupe، ils se terminent. حنا ما غاديش ندخلوا في هذا premier groupe deuxième groupe، ولكن ils se terminent avec er. إذن هادشي اللي كيربط هاد لي فيرب كلهم دي فيرب، ولكن هذا كيتسالى ب إي إر. أفيون، فواتور، كار، أوتوبيس، بغوص، تران، ترامواي. إذن هنايا لانترو هادو عندهم علاقة بلو ترونسبور، لي مويان دو ترونسبور، ما عدا بروس. هاد بروس هادي فقط هي اللي عندها علاقة، ما عندها حتى علاقة. لا بروس هي الممسحة كنمحيو بها السبورة. دونك هذا هو لانترو. ترامواي، دونك ترامواي معروف، تران معروف. دونك هادو كلهم دي مويان دو ترونسبور. Je mets les mots en ordre et je lis les phrases. En voiture voyagent nos voisins. إذن شنو غادي نقولوا؟ nos voisins voyagent en voiture. nos voisins voyagent
en voiture. Nous avons passé de belles vacances. Nous avons passé de belles vacances. Voilà. La question suivante, la question 5. Je lis les phrases et je dis ce qui est possible ou impossible. واش إذا possible واش ممكن ولا غير ممكن. غادي نقراو la première phrase. La voiture vole dans le ciel. السيارة كطير في السماء. Impossible. Impossible هذه توقع في هذا الزمن دابا. حاليا لا. Impossible. شي وقت آخر الله أعلم. Le train roule sur les rails. هذه possible. Les rails هما السكة. إذا هذه سي possible bien sûr. التران يتحرك كيمشي على السكة. L'enfant visite un musée. bien sûr. يعني الطفل يزور متحفا. إذا هذه possible. Les enfants voyagent avec les lions. Impossible. إلا voyageتي avec les lions إلا مشيتي سافرتي متى مع الأسود غادي ياكلوك. دونك وبالتالي هذه سي impossible. Maintenant, on passe à l'exercice 6. Je lis seul une histoire. C'est bientôt les vacances. Je suis heureux. Nous allons partir chez ma grand-mère à la campagne. J'adore jouer avec les poussins et nourrir les petits agneaux. À la campagne, on respire un air frais. Et on va expliquer ici, c'est bientôt les vacances. وصلت العطلة. Je suis heureux. أنا فرح جدا. Nous allons partir chez grand-mère. غادي نمشيو عند الجدة نتاعنا à la campagne في البادية. J'adore jouer avec les poussins. كيعجبني نلعب مع الكتاكيت. Et nourrir les petits agneaux. وكيعجبني نعطي الأغذية les agneaux هما الخرفان. les agneaux. À la campagne في البادية on respire un air frais. كنستنشقوا واحد الهواء نقي ومنعش. Voilà, c'est la fin de la séance concernant les activités de lecture. L'Oasis des mots, unité 6, semaine numéro 1.